Allez, si je au direct, comme ça, parce qu'il est déjà, on a perdu presque une heure de temps. Non, on a détail, man, un détail, parce que anti, gele gotel be kalantabe, wullobe be fof, goma fo wontu ummi, on ko haala no makada famra. Ala kulli hal, madame, ça, bon, je préfère parler en pulaar, mais aussi comme on jogi kodoma nando jodi. Non, mais t'es libre. Bon, maintenant, ça dit que ça tiftana dum dot, maintenant, dum dot. Non, Mohamed Lamine Yuba, c'est pas un problème. Ok, de toute façon, Minen attaque une organisation de défense des droits de l'homme, comme une organisation de la société civile. Monganda inscrit des plateformes FEDAM, plateforme Gondo au niveau du ministère de l'Intérieur, et direction de liberté publique. Donc, comme Kaliko et comme Jaharko, et Minjogi et Tumikali, parce que nous avons une organisation nationale et internationale. Tumikali hala yimbe tachin tebembe. Sukabe njaga commissariat fudnam haldan hambida ham fat. Sukabe nanga commissariat. No sukabe nanga commissariat de. Abla sara dogna affaire occupat de life occupat. Alam dogna ni comme jetti gallamen mi da jipatam na nder suudi mbir haal mi fiye jodon bedtam haal mi paramnat. Ok, vas-y. De Bogdanit. On a perdu beaucoup de temps déjà pour Goulel, pour rien du tout. Johnny, je vais t'expliquer. Ko wadi kam nangede, ko wadi Youssouf Camara nangede, pourquoi mi porte plainte. Voilà. Parce que dum don jinmi haalandema joni to gonden do. Donc sukabe nangama commissariat. Sukabe njoyo nanga commissariat pendant 5 jours. Sukabe Mauritanabe ira député Mariam Cheikh kanyum aditinde dum ari no di heddi be ngari mbadi sitting gonde be ngulla ha police ji ha pression he police acci be njihi le lendemain non be mbadi déclaration pour haalde halaka e der déclaration mabbe kambe police be mbi wonde effectivement be nangino yumbe be cikki ko étranger ji mais ne be ngandi ngona étranger ni be ngoppi be njihi labbe mabbe. Or ko wadi waaji goto jaado ha Mali ko kanga dum jogi problème hoore seeda. Bon wana kanga kam jaafu don termo mom jogi problème hoore o yehi ha Mali o taccina ko police ji Mauritanie taccini mo gittim do nayim ha Mali ko hal plar nayim ha gogi o woni ton Malienji wonandirta e mun se mbimo Mauritanie o wade ni se mbimo Mali o wade ni se nifti boy se mbimo Mauritanie wade ni be mbiyam Mali wani firtu anda ko yaharo taccina koreji makko nan don jodi Nouakchott sa ari be way nangu jungma am nawma gallu men wodbe étranger ji resbe Mauritanabe minen miniraba men ko Mauritanabe ko étranger ji desidu men minen ko min desko étranger. Donc étranger ji neddo yalta en yaha en addiya hirande wala yaha coiffeur wala yaha dum do police nanguma ramassement verloma woppudo galle ma woppudo sugabe ma woppudo moto ma woppudo TikTok ma woppudo jodi ma dum do c'est pas normal. Tiagal dum mi wadi une émission télé kala mi Mauritanie hebi 210 millions d'euros a fami o Union européenne hokki be 210 millions d'euros 80 millions d'euros di hokka instance mo Tourad Abdul Malik Ibrahim ul Bilal Ramzan gonyo e Zainab min Talib Moussa be dokka 80 millions d'euros a fami hay activité goto be mbadani 50 millions d'ouguiya dum woni caisse mabbe pour dum do pour wallude les victimes dum do victimaji nganda ko saw ko passeru ngaddu men do wala gede bad non ben hay victime goto meda bénéficiade din 50 millions d'ouguiya so dum benni kambe financement Union européenne wadi 20 millions d'euros fay kay jeunesse hokka yo liggoro wadi de petit microfinance pour jeunesse wawa jodade dum do fof hay goto yani khalisot naati te nangede kewi yimbe nan taccine te ko taccinte ko fof taccinte ko bale ko africain du sub-saharien ko sénégalais ko malien ko guinéen ko ivoirien ko gambien ko be taccinte min meda yidre fulman yaha Maroc min meda yidre fulman yaha Sahara min meda yidre fulman yaha Azawad min meda yidre fulman yaha Algérie
refour mako googi ko ɗum ɗo e nder protocole Kampala en waɗi ɗum ɗo Mauritanie ratifie convention goto convention wima wonde neɗɗo fota refulede par ce que ɓalejo walla ko boɗejo walla ko naaw walla ko gorko walla ko debbo droit makko foti respecté ɗum Mauritanie signini ɗum Mauritanie signini convention ji kewɗi convention pour la protection des migrants et les travailleurs migrants et leurs familles Mauritanie signini on protocole enfin ratifie ɗiɗon convention ngaji donc Mauritanie ko waɗi ko violation de droit de l'homme caggal ɗum mami mino vidéo mbimi ministre de l'intérieur Wul Horsi mbimomi sa sikki aɗa wawi yaltinde ɓaleɓe nder Mauritanie a haali ko wona gongo par ce que ko mbatta ɗo ko mawya adima hen ronki mawya jagganno seka carte d'identité danandi ene taccini ɗumen mais en fin de compte ko mawya yi acciɗo ɓaleɓe Saddam Hussein kañumna hoore mo addi on projet pour arabiser ɗo oɗo zone fof omo tawi eɓe taccini yimɓe kamɓe hokkiɓe des chars de combat à travers Mohamed Cheikh Al Ghazouani actuel président de la République ko kanko yaano Irak addoyde les chars de combat en 89 donc minima noon a faami donc Saddam Hussein maayi woppiɗo ɓaleɓe firti Wul Horsi ma maayi woppuɗo ɓaleɓe ko ɗum mbimi e vidéo mo nangirami o mbimomi so tawi o sikki wonno mo wayaltini ɓaleɓe Mauritanie o haali ko wona gonga te deuxième chose walla troisième chose yo andu wonde aroɓe makko ene mbaɗamo monté contre ɓaleɓe goni ke fewjandemo maayde makko wonde hayso maayi hayso wuuri hayso ubbama ɓaleɓe o wawa hadde ɗumen wurde Mauritanie par ce que min mbeɗa jogui leydi Mauritanie mbeɗa jogui leydi Sénégal no jinnabam kodata e dande maayo nde nden Mauritanie ala Sénégal ala nden Mauritanie ala siko tubakoɓe taƴi Mauritanie Sénégal maayo wona kerol mbeɗa jogui koreji nan woto banggue ne wiye Tiggere mi yene minen mi koɗi ga ne wiye Tokomaji ko minen fof ko ɗo minen kahayɗi e min ɗo Gurel Oumar Ly nanɗo ko noon Bogge waade Demet ko noon Daara Halayɓe waade Njorol donc yimɓeɓe fof ko bandiraɓe ko koreji sa wiya taccini goto ma taccini keddiɗo donc min kalmi ɗum e vidéo nde mbeɗa jooɗi jamma restaurant goto ha neɗɗo goto noddi kam bon onon ɓe fof ɗo gandimo yo Allah sortu ko suuri tan o noddi kam to gonɗa mbimomi kokkumomi place mo gonmi o ndeke ko policier ji mbimo yo noddam o anda to gonmi aɗa andi kam poɗɗon am mino joni sa noddi ɗum a wi ɗum police ne sohli ɗum mami ar jarani kadi ɗum policier ji jamma ne gara ne monotami ene ƴetta otam ene nanne hen ɗum ɗoji ay ɗum ɗo fof ko hunde mo ganduɗa ko propagande mo ganduɗa momi jiiɗi minen yomin mbiye komin raciste uji walla komin bonnoɓe leydi walla ɗum ɗo a addata neɗɗo goto mo Haalpulaar meeɗi helde hoore muɗum koɓe mbiyatɗo Haalpulaar keɓe mbiyatɗo flam sukaɓe nanɗo ganda ni ko firti flam gandi tan ko toñangue kala mbawɗo toñande ɓe dardoto muɗum donc a yiyata neɗɗo goto ɓe gaddantama neɗɗo goto guila 66 ha joni neɗɗo mo hoore mum heela saw ko Haalpureɓe keeli hoore muɗum walla ko Jolfuɓe keeli hoore mum walla ko harɗo kamɓe ɓe jahat tan ɓe mbaɗa peeje mabɓe ɓe gadda ayiɗen peeje noon guila ɓe ɓammi wadde ɗum ha ɗo ɓe nokkiɓe avance donc o noddi kam o wi kam holto gonɗa mbimomi mbaɗumi restaurant kala mo restaurant gonɗi ɗo o kam ok ndon noon nde police ji gari darima to en keɓe rewnoɓe amen guila kihiɗe mbeɗa wonde président Biram après majjirmiɓe par ce que wonto min naati kamɓe ɓe ɓenni wonnomoɓe utilise ɓe mbiɗum ɓe namdum to gonmi on nandi kam to gonmi kala mo to gonmi police ji gari dari sar ɗon gummimi ɗo mbeɗa yaha jarimi garmi ha sara hôtel Emirado o ɓe gone yurnade ɓe gone avancé ɓe gone wiide huwo ba ɓe mbanniɓe séri yesa ɓe jippi ɓe gari ɓe mbiya ɓe gudda porte ji sécurisme oto mbimi holon waɗma ɗum ɗo mo mbiɗa junjono le nom de la personne walla wa haal ɗum ala mbiɗa haaldem wawi saw bammo ko nanɗo walla miñi ko nanɗo walla saw ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo mo teddidi mo kormimi mi vexe ɗum yo Allah suuri ko suuri tan l'essentiel ko koreji mon walla ala wona koreji am kay koreji ma an walla manda ko Haalpulaar kam vas-y continue la صبر شوي لا يوفو ورك l'essentiel ngarmi ha sara hôtel Emirado
o ɗum nini ɓe seeri yesam ɗo ɓe ngari mbanmi sécuriser porto ƴe ɓe ngari jippim vero seeɗa mbimi woyi ɓe mbi kam ko police minuit et quelque mbimom police minuit et quelque oɗon jogui kayit ɓe mbi min ngala kayit udditi oto mbimi ala mi anda kom police mi anda kom bandiji oɗon ɓorni pallangaji simsaji ɓe gone fodde portoji noon eɓe ɗum nini eɓe mbiɓe kel ɗum jippimi vero mbimi salamu aleykum onon so tawi ko police gone responsable uji ɓe mbi kam oto a jippot hen jippimi vero mbeɗa haalde mabɓe waajo kadi moɓe gaddi o kadi ko haalpular ko tekannajo policier moɓe duño yo yahemo ko haalpular tekannajo o mon ɗon e PJ he ko boy goto tekannajo nani jungum nder oto o uddi damal ngal min jippimi oto en dari mbimi mi natani oɗo oto mi nattata hen jamais o ƴetti o huuɗi o duki mbimum ay ko mbimum ay an tina rien compris ɓe jiiɗi koye wadde ma wiye ko haalpureɓe kaaɓi min waddata e ma kadi mbeɗa andi kadi koɓe jahata ɓe jiiɗi koye wadde makko janggo subaha ɓe nawma hôpital ɓe mbaɗi jungo makko tabah ɓe mbiya fetel majji mbeɗa wonduno e haalpureɓe woɗ groupe haalpureɓe woɗɓe min kefti fetel makko min keeli jungo makko wona 15 ans de prison 10 ans de prison min mi watta ɗum mbeɗa andiɓe mi ɓooya ɗeɗo gueɗe mbeɗa woni droit de l'homme mbeɗa andi ñande fof probléme aji ngara donc ɓe ngari ɓe mbaɗi am monotaji ɓe ɗumnini ɓe nawi kam hedde sirite on ala mi hani sirti non ɓe nawi kam ko hedde ayi police 4e police 4e caggal muɗum waɗi compagnie goto caggal ɗon ɓe nawi kam ene waɗi ko nokku goɗɗo rukku goɗɗo nan nder to ko toon ɓe gaddi ɓe ƴetti téléphone am ɓe gaddi ɓe totti ɓen e caabi otam ɓe mbi kam so tawi mbeɗa jogui mbimi haydara walla jogui ko butel kokdi mbeɗa waɗe guitam mbimom jogui ngel ɗo butelel mbimi mbeɗa waɗe guitam so mbeɗa faya ɗanade ɓe mbi noon noɓe kefti foof ɓe nawi kam nder to ganduɗa wuyɓe e yeeyoɓe drogue so nanggama mbatte ko nder violon dokke leeso dokke ventilateur e policier ji dokka ɗum e cigarette min mbaɗami nokkum hokkaka fabion ɓe gadda kam butelaji Evian mbi kam ko ɗo ɓe cofta ɗum ɗo fof ko pour traumatisnede subaka law ya wi mi yafinima walla mbeɗa waɗa audio mbeɗa yafno bon mi haalana haydara lelimi ɗon ɓooyi seeɗa waajo ari caɓar goto jaam waare o wi kam hokkami code téléphone ma pour min ñifa téléphone ma mbimom téléphone woppu ɗum ɗon so décharge ma ñif jarani kada ɗum nin ɗum yeha woni subaka noon ɓe noddi kam 9h non ɓe noddi kam hedde 2h en ɓe mbi kam ɗo butelaji hen cofta mbimin on ɗo mballini kam jama sans fabion te ɗo ɓoɗɗi ko ɗo mbaɗata mariage e so ɗum ɓenni douche mo nawɗon kam nane subaka douche lawol goto jahatano subaka mbi wona kam min haysi gomi terroriste komi billadam maram mbeɗa jogui droit ɓe ngari ɓe jooɗi ɓe mbi kam uddi téléphone ma mbimi non téléphone c'est privé kadi e ɗo mi haalan kadi yimɓe fof kala moɗon nanggaɗo yo sala uddide téléphone muɗum par ce que ɓe mbawi yaltin toon vidéo ji ma e mbawi yaltin toon haalaji ma kalta yimɓe e mbawi ƴettude toon ka anda kala mon nanggaɗo yo woto uddide téléphone mum yo salo min kam noɓe noddi kam nde mbimi mi udditani téléphone am téléphone c'est privé téléphone hususiye ça c'est ma ala ɗum ɗo ala cahan ni mi uddita téléphone am ɓe mbi kam sa udditan téléphone maɗa wawi dañde probléme mbimi probléme kay ɓurata walde police balɗo police kay dañi probléme ɓe jeeɗi ha ɓooyi kadi ɓe mbi kam eɓe namdo kam no mbiyete mbimi mi haalantaɓe no mbiyetemi mi haalantaɓe hay por attanke ɓe dokkani kam téléphone kaldume e kuure jam ɓe jooɗi ha ɓooyi se mbi kam holmo jiɗɗa haalde min jiɗno haaldude joom suudam ɓe namdi kam numéro o ɓe ƴetti téléphone nani kokkumi numéro ko numéro Sénégal joom suudam noddumi ɗum mbimom yo wi Birama non mbimom yo wi Leyla par ce que mi yiɗa rewde inde Birama mbimom wi Leyla mi yani inde Leyla kadi mbimom mbiya tan joom suudu sehlamo to ñanden ɗo mbiyamo yo wi joom galle makko mi nanggaɗo yo wi joom galle makko mi nanggaɗo moɗon e juuɗe dadiɓe jo on noon ɗon e 5 o wi kam o foyti min o foyti c'est bon ɗon e 3 minutes Birama noddi ɗon Birama noddi allo ɓe mbi o ko len o wi o ko Birama Daabid ɓe mbima o xeertata yi so xeerta te xallinen tikel mum
خلينا نتكلم ولا خلينا نتكلموا شنو او كونتر من كونتر ايراوي ورا جاد todo yumagudi adam min sa tawi ada invite amen invite bedo yimbe war hadam dana da invite bedo yimbe non on invite tout le monde Ablaye vas-y continue ala ko min bel halaka wara coupa oh c'est pantela محمد va micro ak dina tok الكلام فضلا لا خلينا نتكلم ننفع انا تتكلم ثم مقبل ونسكت تعيط ما قلنا لكم شيء ورطونا كل مره قاطعتنا في فيسبوك وقت قاطعنا وناتشي ça ne fait pas il faut avoir du respect il faut respecter les gens عندك اسلوب تحترم الناس c'est bon لا تعلموني في اللي متربي كل ريسبكت يمبي من كالك يو فاهم كان يا اخي نعلموك اسلوب الحوار ما تعرفوا اللي زرقي ما دبا ما تعرف ريسبكت لي جون ça se fait pas c'est bon Ablaye vas-y شتت افكاري يا شتت افكار ما بس ان جابيم kanko fara haldi ni yo mubu dum dama ko c'est bon l'essentiel biram noddi don halde ma l'essentiel o noddi o wi so tawi waaw munjo yalla al makko mi ga noddi mi tawda mi ko ay l'essentiel o noddi be o wiibe to gonbe mbi mi ala don be mbi Ablaye mo hon nan sirité o wi okay o kuppi téléphone makko wadi 2 minutes jom sur makko leela noddi be mbi dum leela fada min dokkuma Ablaye kala mal bi cikano wonkum kala lela wi kam an so police nangima tinnoto ko don gonta neddo wala ko don kadi gonata ko don kadi gonta neddo bolle puyde a tinnot tan bim bon jaran kadi hal min j'ai passé par plusieurs formations ya ga minter donc be mbi kam woni minter ala ko monani woni hay almudu woni hay maçon ala ko mode jonan be mbi kam yomi uddi telephone o mi jeewa neddo ar wona garantie am mbi min to podmi do hande duubi cabannayi joyi ala woni leydi ala mo majuda gono garantie am kay ala wotten ko kalno kam ko banmi nangon kam wala kadi goppon kam kadi kalno kam ko banmi parce que ministre o jaggudo ko porte on plainte o tampi hore makko kadi yimbe be fof be nyaagudo me kala badado hunde yo porte plainte so tawi wa porte plainte der leydi yo porte plainte cagal leydi be ngaccirtaake non sabu ko wanno 89 ko wonta wadde artuddo ene debaji kare mbari kare warbe fu mabe nyaawe hay sidi be ngubbitel be nyaawe mabe nyaawe dum ala kam baawi hen donc be mbi kam mi jeew neddo wona garantie am mi uddita telephone am be goppam mi yaha mbi mi garantie mi tinando wurungo bawdo wonde garantie am dum ko go bawdo garantie dem tan wiyami an haddo walla haddo min ko electron libre njaham gono belami gartam gono belami didi sa nangi modo podnam halndo ko wadi kada ko pudum kalna dum ko wadi be mbi wonde mbimi ko so tawi problème aji balebe réglage der Mauritanie ko mi duppo lendi bimum avec quel moyen ko duppirami leydi on nangiri kam essence on nangiri kam fetel on nangiri kam jaasi be jaltini kam vidéo no kuppa mbede haala en haala mbimi so tawi leydi continue ko ni leydi Rwanda ko ni leydi Rwanda yaniri mbimi dum mi haali dum mbimi so tawi wul hoysi continue ni omo anyi balebe o yida balebe omo taccina balebe omo seka carte mumen omo jippini yimbe otoji omo sali hokkude balebe partiji mumen leydi ndi ma yaato fotani yaade ko ni Rwanda samiri ko ni Iraq samiri ko ni leydel bonde fo boniri donc be ngoni don e be kalnami haala bolle puyde haala ciala mbala est ce que mbe yidi ministre est ce que mbe yidi jotnide Dakar yemi wada ONG mi liggo mi woppa de gede bolle puyde parce que biram ko dondi musiba hare amber rondi musiba min bi hom don do musiba wana hare kay musiba tan woni dido leydi donc be ngoni kalnami e be gadda affaire bolle puyde be mbiye bindo PV mabbe ngarti mbimi dum jangomi dum mbimi dum wona mi haalani dum be njeeyi be changer troisième fois be gaddi cinnumi be ngari suba be gaddani kam policier ji après bon 6 jours be gadda kam policier ji anti terroriste be e be mbugi c'est la be njowluji tan gorma fof ma won ma fore malik be ngari tagam no suba be leli dum do fode pour hulbindi yimbe tan hay ko biddum haram be mbawa dimbe mbawa tan nawma kaso sa yalti kaso jetta felin man nanay mabbe hay ko biddum haram mbawa dimbe l'essentiel be ngari dam jigi ferlaaji mabbe e mi kam ar be nan kam oto we elle maraw jagube kabe jagub biladum wala ayman zahiri
ɓe nani kam or ɓe ngadi kam tribunal ɓe mbi hay goto wawa salmindemi ɓe nani kam nder suudu toon waɗi feeruji ɓe nayi kam to procureur ngel mbeɗa andi ngel woni ɗo ene ngel jangga haji kala mara ɓingel domburu o ɗum nini o wi kam wonde an ka kalɗo ka baddude Mariam Cheikh Life wona police to ɓe mbino komi waɗi vidéo mbimi Rwanda Mauritanie yana ko Rwanda ni ga noon ɓe mbi kam komi wadde Mariam Cheikh Life mbimi wonde safal ɓornata ko tubaji mbimi haade mi nangguede kay min participe de life o yo joom life o adde walla min kay Adama Ba invite kam haade mi nangguede yo Adama Ba kay adde ɓe mbimi Adama Ba nanggama an ar ɓe jeehi o yeehi nato e nder to mbeɗa wonde avocat fof jeeɗo o yena nder to o waɗi hen charge a heewi o waɗi hen crime contre l'humanité imagine crime contre l'humanité min Ablaye Ba o waɗi hen incitation à la haine o waɗi hen racisme waɗi hen ko wela fof o waɗi hen 10 accusations o waɗi hen 10 accusations o ɓe nayi kam to juge d'instruction 6e cabinet on namdi kam kala mom mbimomi min ko kal wona namda mbimomi ko kalmi ɗum ke safrode vidéo mbam ɗum ke safrode mi waɗani ɗum e pular mi waɗani ɗum e sarkul mbam ɗum ke safrode kala ko nanɗa toon mi haali so tawi boni mi haali so tawi moƴƴi mi haali o heeɗi vidéo o tampi o wi kam est ce que aɗa pari wadde vidéo mbiya wonde haalama ko yaltina ko haalama ko bonna mbima lami parani hay so mbeɗa pari ni par quel moyen o wi mbimo téléphone am ko an jogui ɗum tottam téléphone am mi waɗa vidéo nder bureau juge wi kam ala ɗum wonta ndena ɓilat kam mbimi ewo jonnoto mbaɗa wi kam yaƴƴe goto selam ma tottuma téléphone mbaɗa mbimi mi watta téléphone selam mbaɗa wi téléphone oɗo l' essentiel ɓe jalti avocat ji jalti mbinen disnodira kamɓe juge yo procureur o ke wiyaɓe ɓe sok oɗo tan ɓe joƴi kam ɗon ɓe train ha 4 heures waɗan kam dépôt o nawi kam prison yami prison ɓe nodditi kam audition même chose wi kam est ce que mbeɗa pari yafinade wi mom yafinade ko baɗɗo ko boni min waɗani ko boni min mi tinani ko boni mbanmi kadi so tawi mi jogui vidéo mbimi ko boni eɓe kollam vidéo yiyaka ha ɗo yiyaka caggal ɗum kanko juge o waɗen kam dossier o nawi kam o itti foof keɓa accusé o acci de goto o wi ko j'ai diffusé de fausses informations goɗɗo o wi komi memi ɗum ɗo de dignité neɗɗo o no wiyata ko wul hoyrisi alani tribunal avocat mum alani tribunal portant plainte to wi mi waɗi diffusé fausses informations min je me suis basé sur la déclaration de police moɓe nanguno wajiɓe ɓe mbiɓe ɓe jangi wajiɓe goppi a faami donc caggal ɗum gommi toon yimmon bolle puyɗe ene gara toon prison ene mbaɗa semblant salmindemi ene kalnami yomi ar mi yiilo liggey mi woppa ɗum yumma sellani e nangam yumma nani yehi Dakar sellani ɗum gueɗe bolle puyɗe min wona ko ñamde waɗi kam haalde min ala probléme waɗi kam haalde ko mbiɗa jogui koreji jam ha heewi miskineɓe taccine didde ramasuji jamma jana minen min mawni ko 6e emin gandi kalmam ko min gandi ɗum minen ala e amen minen waɗen wadde armé tan ko ramas maaro oɗo andi ɗum ramas ridde amen ha nder galleji ɗum waɗi amen nden minen suka fondogoye mbaɗoye armé pour kam suurde hoorema a yahata wonde guel nangueɗa yeeso guel o piiɗa kelle il faut tan ko jaaha bonna jangde ma jaaha mbaɗoya ɗe bolle puyɗe caggal ɗum noon gommi toon ɓe juge kam ɓe kondani kam 1 an 6 mois sursis et 6 mois ferme 6 mois won arɓe toon ha heewi ɓe ko safalɓe ɓe ko haalpureɓe haalpulaar goto ari toon wi ne jogui projet ko dokkade projet laamu hokkimi projet heɓar min gonde hen min mbaɗa ɗum ɗo min gone joɗade e télé e radio mbeɗa nana safrode mbeɗa nana pulaar min gone wadde débat ji pour ɓiɓɓe leydi ndenta mbimi ɓiɓɓe leydi sono jiiɗi ndenta tan dokki ɗumen haqqi mumen so yimɓe ligginama dokkama haqqi mumen tan ndentat par ce que sa defini yimɓe ko weeli a waɗe barme a rotte bool kañum kamɓe nangat bool hade bool rufti kono sa defini yimɓe gosi jomumen kañumen gatto rufde ɗum fettude ɗum e ruf ɓiɓɓe leydi dokke gueɗal mumen ha timma ma ndentu min mi wona jafnotoɗo mi wona kadi jaltoɗo mbeɗa daƴi huno kam sona sa huno ko waɗa kol mi daƴƴata caggal ɗum gommi toon juge o traini dossier o pour tan o gayna dossier o waɗi 3 mois omo nangi dossier am omo nawi ɗum galle makko ko ɗum ɗo fof ko toñangue ko wona Allah fof ko mere
ɓe ciganno somi yaltima mi deƴƴu caggal ɗum ɓe juge uji jeehi congé ɓe garti ko ñande timminmi 6 mois nde avant ɓe timmina no timminmi 25 mois 5 mois quelques jours 5 mois 8 jours 5 mois 8 jours ɓe dokkam liberté provisoire mi anda holto ummi mi anda holko yahata ɓe mbi kam waɗa yawa 250 min mbi min hay 15 mi yaɓata mi anda jaɓanɗumi Allah tan andi jaɓanɗumi ɓe ngari ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗi bone maɓɓe ɓe jinno ko yaltin captel gotel nan toon jaltumi kaltumi ɓe gartiri kam nder toon Bodiang jokkimi balɗam nde 29e jour ñande ponnomi yaltude le 29 ɓe noddi kam ɓe juge kam nde ɓe juge kam nde ɓe mbi kam juge o wiɓe holto vidéo mo mbiɗon o woni vidéo mbiɗon wi o ɓe vidéo ala vidéo ron kam 6 mois vidéo aran fiti ko arani ɓe mbaɗi kam acquitté ɓe jaggi téléphone am ɓe jaggi otam ndewmi hen ha bon lokki kam kemmi ɗum fat seeɗa Ablaye Diafuɗa ɓe mbaɗma acquitté ɓe guittema koɓe accusation ji mo mbanno e maɗi fof ɓe guitti fof ɓe confirme 6 mois ɗi ɓe guitti 6 mois sursis ɗi walla mannaɓe haydara l' essentiel ɓe cikano ko mami deƴƴu jaltumi noon kemmi téléphone am ɗeɗo balɗe mbimi min en tant que responsable dans une organisation de droits de l'homme une organisation qui s'appelle IRA et gardugol président Biram Da Abeid commune portoɓe plainte contre Wul Hoyrzi mamin mbad saisir les ONG les organisations internationales min mbaɗama saisir raciste également contre halpurreɓe ko taccini yimɓe ko waɗata migrant ji ko e ko sali hokkude yimɓe parti ji men ko ɗum ɗo fof mamin mbad plainte min dokka ɗum ko droit amen Donald Trump nan porta plainte donc ɗum woni ko jeera hande kamɓe paaɓi mabɓe fof e dombi mabɓe fof nan jalta e Facebook ene ƴetto amen minen kam min ƴettota ko min mbiyata ko boni kono komin portoɓe plainte ala to wawi rewde so welama o sokami so welama o wara so welama o waɗa ko wela fof yeɓe mbarne ɓe gowi tan ko warde ala moɓe mbarani ndiɗo leydi yeɓe mbar kono mbeɗe hay somi ala ɗo mbeɗe ñaagui ɓiɓɓe leydi Mauritanie fof eragam ko ɓiɓɓe leydi Mauritanie fof darniɓe salade yawareɓe fof hay somi maayi yeɓe porte plainte caggalam yeɓe porte plainte caggalam contre Wul Hoyrzi ɓuuri mawya bonde Wul Hoyrzi ɓuuri kam fof bonde kala haalteɓe ɗo Wul Hoyrzi ɓuuri bonde par ce que ɗo to gonɗen ɗo Wul Hoyrzi hande ko kanko yaɓɓe ɓaleɓe nder Mauritanie kanko sali hokkude partiji e canki o hokki 5 parti fof safalɓe o hokki Jamil Wul Mansour o hokki Zeynabou Minta Taqi o hokki Nouruddin o hokki Abdourahmane Wul Mini baɗɗo coup d'état ɓaleɓe mbaɗi coup d'état de kono oɗo nan hokka parti o hokki Wul Wafi keɓɗo 1% ɓe ko ɓe gartata janggo cooro yimɓe ene mbiye gotini amen yimɓe kadi ndisan miskineɓe kadi dokke 5 000 10 000 gotanaɓe ɓe gondo kadi 5 ans goɗɗi eɓe lokko yimɓe donc mi juunima no feewi oɗo débat Adama heƴata ɗo enne o débat heƴata tan ko mi ara walla gara yimɓe joddo mbaɗa lewru jewta emi ñaagui sukaɓeɓe yoɓe naate galleji ɗi yoɓe naate galleji ɗi yoɓe naate fuutaji ɗi yoɓe tintin yimɓeɓe ɓe ko añɓe yimɓe jiiɗa yimɓe nan takka yimɓe ɓe eɓen ɗo ala keɓe keddan yimɓe ɓe mbi ken bonɓe ken haɓateɓe en gona yimɓe ko yimɓe flam sukaɓe nan no ganda ni ko woni flam gandi tan ko droit ji mumen jirto yo liggo ko sukaɓe jangguɓe ha maayi ene jeehi université ene janggi ha bon lokki ɗumen yummiraɓe mumen jeeya lacciri yummiraɓe mumen jeeya bisab yummiraɓe mumen jeeya glace pour jangguide ɓiɓɓe mumen ɓe donki yeɓe liggo ɓe donki yeɓe daño ɓe babiraɓe mumen mbaraɓe jaaforako wiɓe ne ƴetta kalis ɓe soɓe ƴetti kalis ko hakkude mabɓe leñol ngol hay goto yafaki minen kawiraɓe momi jiiɗi yumme baɓe gonno ke camp réfugié Dagana donc emin ñaagui leñol ngol fof emin ñaagui leñol ngol fof emin ñaagui kadi yimɓe wonɓe safalɓe hardineji e jolfuɓe sarkulleɓe daraniɓe gongoɓe yeɓe porte plainte contre Wul Hoyrzi il n'est rien du tout hay ko ɓiɗɗum harama wona eɓe portuɓe plainte e porte plainte Wul Qazwani e porte plainte baɗum ko ɗum Youssouf Camara nanguira Youssouf Camara wi kañum jaɓata hay goto fiya ɓandu muɗum no wi noon procureur o wimo an mbiɗa kam kollata ko ɓanduma ko ɓaleru par ce que procureur nanta français nanta pular nanta haydara ma kalda muɗum safrode annen bandiraɓe sen mbiyam wona e gonga gonɗen aɗa jooɗe leydi sa ari tribunal ma kala ɗemgal janggal sa yeehi radio ma kala ɗemgal janggal sa yi télma wiye wonde an ka raciste bandiraɓe wona gonga fo wona gonga mi salminima jurimama yer ndiyam non waɗa yataw par ce que enen amen mbaɗ deuxiéme partie condition de prison par ce que ɗo premiére partie an a parani quoi koye oto gonɗa e tout ça
من دابا قال دريم إذا أنا تنولدي الجولان بدل أدنى تشدد tutto كالتو يهوري موها محمد لمين يبو افتح ميكروك افتح ميكروك فتحت وانا فتحت 55 مينيت ويتكلم عبلا يبا هذا فهمتي؟ شوف على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم قول تبارك الله خليني لا تقاطعني لا قول تبارك الله قول تبارك الله عبلا سبو تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله ويطول عمرك ويحيي عمرك تعيش 100 سنه ان شاء الله بجاه النبي تجبر الليالي يبقوا لك تركتك وراسك ان شاء الله والعافيه. المهم على كل حال اولا شوف هذا انت شاكي من وزير داخليه وقباط 55 دقيقه من المراتكا وتخاطب حاني شوي محمد لمين شو بحاني شوي onon pardon jaafuɗon mimi yiɗa midde hay goto enen on est là en train de faire un débat responsable ko mawɓe gonɗo joom galleji en tan goppi suka mumen ɗaani rew mumen ɗaani garɗo en badde débat on veut un débat constructif yimɓe ne mbawi oɗo joni woni koye laamu mais on parle on est des amis et tout ça haydara bonnataɗo heddoro position min ko position ma position jarani oɗon mbaɗa commentaire uji oɗon ƴetto ça sert à rien par ce que ƴettoje ko pour neɗɗo faible sa jogui idée tu viens tu montes tu dokka idée ma sa ala idée tu commentes normal comme tout le monde s'il vous plaît jaafuɗon noon mi yiɗa hay goto parɗo ƴetto e ɗum ɗo par ce que mi yiɗa midde hay goto mi yiɗa bloquede hay goto par ce que soɗon ƴetto won ko mbatton hayso mi yiɗi adduɗo neɗɗo goɗɗo hulat arde par ce que wiyata kañum e hoore mum so ari koko ƴettete mais sen kolli enen on est des responsables ken mawɓe ken joom galleji en tout le monde vont venir ici bawɗo won ministre même peut venir ici تفضل محمد يبو واصل. المهم عن با كان يا الله عنده قضية رأي عام وقال عنه مقدم شكاية وكان تكلم عن قضية هون كان يا الله يخاطب الشعب الموريتاني كامل ما يعود يخاطب منه الا 3% ويتكلم قبيل بالعربية اللي يسمعها قلنا نحن 3% يسمعون الحوض لا احنا نقول حنيني بقاو اهل النعمة راي فيها 650,000 من البشر ما يسمعوا اللي يقول هو وذي بعد عيب علينا ذي عارفينا نختار اليوم عود اللي يقول نسمعوا بيلي تكلمت كلام بولاريه ما لا عار علينا وعار علينا العظيم ما دارت لنا نقراو البولاريه ونقراو اسمه الولفيه ونقراو ذا كامل لانها ولوضنا يا غير انت لا تقول كلمه يا الله وتخاطب بعد والله قبيل يتكلم بالفرنسيه باطل على الاقل يعود 30% والله 40% من الشعب الموريتاني يسمعها. المهم سابق ندخل في الموضوع نختار من منبرك هذا نوجه لفخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ الله زواني طلب باسمي وباسم الشعب الموريتاني كامل الله يجور على الوطن انه يعدل تكريم خاص لمحمد احمد والمحمد لمين والحويرثي وزير الداخليه على العمليه الشجاعه اللي صراحه ثبتت وطنيته وثبتت محبته في كل انسان شريف في موريتاني وهو تطهير الموريتانيين من الافارقه اللي كان يستعملهم ايران وكانت تستعملهم فلام وفي وقودهم يعدلوا بها المظاهرات يكسروا بهم الوتاد. طالب من الاخوه القطاعه هون انهم يقطعوا مداخلتي هذه وحد يقطعها لان هذه مهمه عندي يسمعها الشعب الموريتاني ونختارهم يقطعوه حد يقطعها لي عنده جائزه ومشيها لي على الخاص. المهم عن هذا الراس حنيني انا ما قطعتك يا اخي خليني انت تجاوب انت له 55 دقيقه تحنيني انا لانك ما بتلحق 30 ثانيه لا انت محاول من الساعه اللي دخلت معاك 4 سوايع ما بتتكلم الدقيقتين ولا الراس مسكين وطلع الميكروفون معدل 55 دقيقه خليني نتكلم لا اطلع علي الضغط والسكر والله قبل ما تعيط لي انا الروايه مهمه عندي انا راسي مقدم شكايه من بيرامه في المحاكم الدوليه ومترجم فيديوهاته وبرامج لا يحرق موريتانو لا قط السجن زي الراجل تاكل سرك ما قط السجن به اللي الحنين قعد هو هو جاء خطري واللي جا وطاها الفضه وطاها لزوجته وطاها له وذا قالوا الخطري على قيت قدامي انا وذوك هو عنده بالوثائق وعنده كافتير بنكيلي وبرامج اللي سجن وغرر به هو وزوجته وزوجته تبو جالسين فرنسا حني شوي انا هو عيط لك حني شوي الداخليه ونقول حني شوي انت وزير الداخليه حني انت عندك رساله الله يعطيك العافيه قطع انت كلامنا كامل ولا خليتنا تشتت افكارنا باسكو انت خليني الراجل ما قد تقطع اول كان يقول ما هو الحديث ولا القران كان يردش بالله انت ما يحتاج نو حني ما يحتاج يطلع لك المجيب نتكايس حني دور تجبر الدقائق دور تكلم لين الصبح نختار نقول لك انت دائما تقول عن الناس دقدقوا وتات الناس وشمين همجيه وكذا انت وتك دقدقت مره واحده له 4 سنوات احنا قاعد ليه جمعوا لك شمين الفضل يشيلوا لك وتقع يا خير لا تقول عن هذا انت وت كل نهار تربيتيها وتي انت وتك دقدقت مره واحده واصل كايس ما يحتاج لا تكايس وتوب قول اللي تبغي تقول هذا منبرك انت. المهم طالب من هذا المنبر له تكريم وزير الداخليه وطالب الامهات اللي في المستشفيات كاملين لا يولدوا اليوم هذا عن كلهم منهم يخرج له راجل يسميه على وزير الداخليه لان هذا الراجل طهر موريتانيا من آفة ومن شيء كان يهدد مستقبلها
ويهدد مستقبل العالم كامل. الهجرة غير شرعية والإقامة ما هي شرعية والناس ما هي مضبوطة، وهام أبلايبا وهام بيرامة وهام ذا كامل تعود موريتان مفتوح 16 مليون من السنغال و32 من مالي فيها الحرب، ومفتوحة لإفريقيا اللي قالبة قارة قالبة الناس كاملة، لا يعود مفتوح. احنا عندنا مشاكل في الماء نشربه، وعندنا مشاكل في الضوء، وعندنا مشاكل في الصحة، وعندنا مشاكل في ياسر من الأمور تعود مفتوحة لهم هما. هذا الراجل اللي هو ما هو وزير ما هو وزير عدل، لا هو قاضي ولا هو حابس رقاش. عدل روايه مضبوطه ويا الله وابلا يباه. هذا عاد عنده حد لا يخلق الواقع يصير يسمي يولوا عليه ويفصل مع اللي واحد فيه عاز على موريتان وقال عن التروتوار والله التراب اللي هي ما في حد عابره ولا في حد داخل فيها، ما هو انسان شرعي طارق جاي بطريق بسيطه. نعطوا لنا حد سنغالي والله حد مالي والله حد موريتاني نحاز عليهم قال الى اللي خلقت حادثه والله ثنتين ما يسقط عليها من دوله. انا الداخليه الى رحله 200,000 وعاد فهم واحد انطلق فيه موريتاني والله اثنين موريتاني، ما معناه انتم خلى كانت قبيل 200,000 ياك ما ينطلق في رقاج واحد. هذه حادثه ما تمثل 0.0 يا غير من درا كانوا رحلوا عشرات الالاف الاسر، من درا كانوا رحلوا الموريتانيين بمئات يا غير. شنو النتيجه راكت اليوم في موريتانيا هنا؟ هذه هي المشكله اللي كان يا الله وابلا يبا يقبل يقدم شكايه من برامه اليوم ويقدم شكايه من حد كامل يساعد المجتمع الموريتاني، والله ساعد شريحه موريتانيه. هذا هو يا الله تقدم في شيء، هو يا الله يقدم في شيء يقدم شكايه من قوم فلان اللي متطخين ايديهم بالدماء الموريتانيات. هم يقدموا شكايه من وزير داخليه حده اقبل وطبق قانون وشاكر جميع السلطات. شكايه الوزير الداخلي ليش يعني يكون في تمر واقعي العمليه نعتبرهم مسلمين لانهم هم كانوا ما وقودوا الناس. ولا نقول لك الاسباب المحرك هذه الخلطه لو عندك سؤال دقيقتين اللي توفي محل ما الخلطه حين نعطي لك انت مالك هون وانا في ايدي الاخبار. شوف ما في ايدك الاخبار انت حملت حين نعطيك الاخبار حين نعطيك الاخبار نقول لك السبب اللي قال ابلا يباع عن حني شوي شوف عندك دقيقتين. ولا قال العام السابق لك ولا قال هني خرقت الهجره ولا قال هني اعتقلوا الناس ولا قال هني مشاو. هيا نعطيك الاخبار انت الاخبار ما يجيك. هيا نعطيك الاخبار وهو حليل ورد عليا. لا يتعدد يا ذاك الوقت هو له 55 دقيقه اللي يقول ما هو قران ولا هو حديث كان يرد من المراد ويردوا له 3% من الروايات. هو الضيف الرئيسي الموريتاني جاي يتحاكم واسموه بهدات قاطع السعداء. شرب الماء. خلينا نتكلم يخليك لي. شوف اسمع شوف هذا الراجل شوف اللي خلق بسيط. احنا كانت تاخذ هون المظاهرات يكسروا فيها اولاد الناس ويكسروا وتاتهم ويبتطوا ويعدى عليهم وتنقطع الانترنت عن الشعب الموريتاني ويقولوا هما يرى احنا مسالمين ولا فدنا حجره. وهذا اشقال المخابرات ونوع بعد وبين اشقال المخابرات وبين كلابنا ايوه ما لنا قاعد متكلمين. رانا ما لنا مصدقين المخابرات ولا لنا اللي مصدقين يراوا ولا يوقفوا على نفس المسافه لا يتابعوا الاحداث. يا غير لين قامت بعد الدوله الموريتانيه وصاعت الاجانب وعادوا الاجانب ما طلعوا يقدروا ياخذوا مظاهرات وعاد مظاهرات يرى الوقت 6 اشهر ما تلحق 20 رقاش اللي ما فيهم حكيم هو عبد الله ابلايباي اللي حد من قاده ايران الكبار ومسؤول هجره فيها وذيك بعد دير تاع خط احمر ما قد برامه يجمع له 20 رقاش يوقفوا له. بيلي ماتت عنده بيلي الاجانب مشاو والماليين مشاو والسنغاليين مشاو. عرفوا هما عالم امتسوا عادوا لا يعدلوا عاد فرض عليه يوحد في شكايات من وزير الداخليه وفي شكايات من ولي القزواني وفي شكايات من ذا وانه ذا العدل ما يتواسع عنده الحق بلو شعبيته مشات هو ما تلا معها رقاش. ذا الراجل هو ثاني شخصيه عاقب برامه لانه هذا هو الحمد لله ما يحتاج نقال اليوم موريتان كامله تعرفوا ودفع ثمن خطاباته اللي كان يقول ودفع ثمن هذا وتم اعتقاله. معناه انه لين تعود ايران ما تقدر تحشد له 20 رقاش محبوسه 5 اشهر ولا 6 اشهر معناه ما عنده رقاش. هذا ايش يقولوا عرفوا انا الشعبيه مشات. ضرك بعد تاكد ان عند كان يؤخذ في المظاهرات وكان هذا ما هو قوم ايراني نهائيا. لا حنين ثانيه سياره ولي القزواني ولايه الحوض الشرقي ولايه الحوض الشرقي فيها 650,000 من السماء وراكم شفتوا بالصوت والصوره ذا اللي خاضف بها سكنوا وخاضف عد البقر وخاضف مرج وخاضف مبيكت وخاضف النعم المركزيه ولا القزواني كان يقول انتم جماعه لا لا حرامي ما معها رقاش جماعه لا لا حرامي حنين نقول لك ذا يا راجل حنين نوفي لك ذا كانوا يقولون ما معها رقاش. احنا شفنا ذا الخاض لهم هما
شفنا ذا اللي تلقى البيران. هو جماعة الله الأدباء، الله الأدباء والمبسوط. إلين شافوا ما سمعتك. جماعة الله الأدباء من الأحراطين وهم نواكشوط فوق. هاو مواطنين موريتانيين نواكشوط، احنا نعرفوا 200 كي وياك تمشي في الطائرة لا تقطع 63 الفوقية. ولا عطاهم كاسي. ايوا شوف وقتك وفوق عند الطوامين. ولاد موريتاني وقتي وفوق كيفاش؟ دور ترجع لك الكلام. شوفوا بعض العدالة يطول أعمالكم. دور ترجع لك الكلام. دقيقة وأنا في الدقائق. لا دور ترجع لك الكلام. انت نحن لين نورا شو نحن لين نعدلوا بثوث آخر. نحن لين نعدلوا بثوث آخر إن شاء الله كل بث وموضوعه. شكرا لك محمد لمي يبو. شو نحن سمعناك يلقيت كامل سمعناش. Regarde ce que tu as dit. On l'a écouté. Mais dans tes paroles, tu as manqué trop de respect à la communauté noire mauritanienne. Je vais commencer par tes derniers propos. Tu as dit toutes les personnes qui sortaient pour Ira, c'était des Sénégalais ou c'était des Maliens. Ça, c'est irrespectueux. C'est pas parce que c'était des Noirs que c'est des étrangers. La première des choses, il faut que vous acceptez qu'en Mauritanie, il y a des Noirs mauritaniens. Il faut que tu veuilles, il y a des Noirs هذا ما قلت لا تقولني بالمادة. لا تقولني لما أول قلت قلت كان يخولهم لكن فهمك انت وانا فهمك ماني مسؤول عنه. انا قلت ينقطع ولا ينسوا على صدرك عليه 100. Tu as dit que Ira n'arrive plus à réunir 20 personnes parce que les gens qui sortaient c'était des Maliens et des Sénégalais et ils ne sont plus là. Ça c'est irrespectueux. هذا قالوا الواقع ما قلت وانا هذا قالوا الواقع. C'est irrespectueux venant d'un Mauritanien qui taxe les gens qui sortent. Maintenant, dites-moi qu'on doit donner le nom de nos enfants à Ould Houerzi. Ould Houerzi, c'est l'un des plus grands racistes que la Mauritanie a connu. Parce que tu ne peux pas avoir des partis politiques qui demandent à être reconnus dans un pays dont tu reconnais que les gens qui te plaisent. RAG, qu'on le veuille pas, c'est un parti qui doit être reconnu parce que le leader de RAG, il a été 4 fois deuxième dans les élections. Pourquoi vous reconnaissez des partis politiques qui viennent de naître et vous refusez de reconnaître les autres? Ça, c'est du racisme. Ça, c'est du racisme. Et Ould Houerzi, pourquoi Nas Yaltoum Sommou Ouladoum Ould Houerzi? Ould Houerzi, qu'est-ce qu'il a fait pour la Mauritanie? Ou Jabilne Coupe du Monde? Wallah Jabilne, Wallah Chadel. À part, il est en train d'enfermer les fils dignes de ce pays. Dans un pays dont les gens, quand ils disent ce qu'ils pensent, on les met en prison. Mais tu peux dire ce que tu penses, on te met en prison que quand tu parles de Ould Houerzi. Nous, on voit tous les jours des gens qui insultent Biram publiquement, on ne les a jamais ramenés en prison. Des gens qui insultent Khalid Diallo publiquement, on ne les a jamais ramenés en prison. Cette loi de symbole que la Mauritanie a votée ne protège que les gens comme Ould Houerzi. Ablaïba, il est parti en prison parce qu'il a alerté Ould Houerzi. Ould Houerzi, Ablaïba, on ne devait pas enfermer Ablaïba, on devait féliciter Ablaïba parce qu'il a alerté. Il a dit à Ould Houerzi, ce que vous êtes en train d'observer, de regarder, va ramener le pays là où personne ne souhaite que la Mauritanie arrive. Mais non, vous n'avez pas de respect pour le peuple mauritanien. Parce que, juste, les gens ont soif, les gens ont faim. Qui a rendu les gens soif et faim? C'est le système mauritanien. Nous n'avons même pas le même شربوا ما عندنا. قعدنا هون أسبوع موريتان ما فيها قطرة من الماء. Si c'est un pays sérieux, أنت ولقيتها حالا. Celui qui est au ministère, il y a le ministre qui s'occupe de l'eau, il doit être limogé, mais non, parce que Mauritanie ne fonctionne pas dans les normes que fonctionnent les pays
normal. On doit donner ول حويرزي واحد منا جبار ول يسميلو الحويرزي جبار لا انت ول سميلو حويرزي العاد هو توا il t'a convaincu. نحن والحويرزي ما مكونفينكرينا شقلتو ما مكونفينكرينا باسكو يحبس لا ولادنا. نحن في انترنت شاك جور نشوفوا الناس الدعاء للناس في موريتان ما تنحبس. الله يباي قدين حبس يوسف كاميرا قدين حبس. Mar Irma, vas-y s'il te plaît. Ok. D'accord, Alia, vas-y s'il te plaît. Alia, vas-y. Ay fad mi wat oda mbelma mji mgande yimbe chuda kala ko ni oui Adam salmini mam tout d'abord Ablay mi salmini je suis très content de te voir libre pour ce que tu es en train de faire. Moi je pense que ce que le monsieur doit savoir que si il est un valet du système, c'est tout à fait normal de défendre l'indéfendable, mais les réalités sont là, personne ne peut les enlever. Vous avez le taux de criminalité en Mauritanie est tellement élevé qu'aujourd'hui les gens ne se sentent pas en sécurité. On voit tuer des gens comme des mouches, violer des femmes. Aujourd'hui, tu peux être dans ta maison, dans ta boutique, des criminels, des bandes organisées viennent te dépouiller aux yeux de l'autorité de l'intérieur qui est un ministre incompétent, qui n'a pas de vision, qui n'est pas là pour protéger les Mauritaniens, mais il est là pour protéger le président pour des futures élections. C'est vraiment aberrant. Je dis, défendre un pays comme la Mauritanie ou bien le flatter, c'est l'insulter. Défendre au Mauritanie, on peut. Et aussi, vous savez, la vérité est que nous devons avoir une seule conception de la Mauritanie, c'est de se dire que eux, ils croient que la Mauritanie les appartient. C'est-à-dire cette conception que vous avez dans votre tête, croyant que le pays vous appartient et que vous avez le droit de faire tout, de dire tout, vous avez le droit de dire que ça ne marche pas, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de dire non. Mais si aujourd'hui, un négro-mauritanien dit que la Mauritanie est un pays raciste, tout de suite, vous montez au créneau en disant oui, vous avez insulté le pays, vous êtes en train de faire ceci et de faire cela. Mais la perception de la Mauritanie même, dans sa conception globale, je vous dis et je vous répète, celui qui est là, qui défend le gouvernement, dites-moi dans l'administration, quel est le cadre qu'on peut tirer du négro-mauritanien qui est dans un poste stratégique? Tu ne peux pas le dire. Dis-moi dans l'armée mauritanienne, quel est aujourd'hui le général aujourd'hui qui est capable de booster la Mauritanie par rapport à l'armée? L'armée est identitaire, elle n'est pas républicaine. C'est une armée d'une seule communauté, c'est visible. L'administration aujourd'hui, c'est une administration blanche. Au niveau de la diplomatie mauritanienne, sur 45 représentations, nous avons que 4. Et ces gens-là ne sont là que de nom. Ils ne sont pas là pour changer les choses en Mauritanie. Mais vous croyez que vous aimez plus la Mauritanie? Nous, nous ne sommes pas là pour vous convaincre. C'est-à-dire, il faut que on va même justifier par rapport à votre amour pour la Mauritanie. Il faut que vous n'êtes pas nos interlocuteurs. Nous, on ne parle pas pour vous. Vous êtes juste des avocats de bas étage, des avocats qui sont venus et qui ne connaissent rien de la Mauritanie. Il faut que si quelqu'un comme Ablaïba est en train de parler, de ouya se permettre de dire des choses, nous devons refuser ça. Non, je vous le dis. Net mo ganduɗa ko wuya leader menen haale kanko ƴettom haal hen miijo makko ha on famɗin ɗum ha onon mbi onon musra. C'est-à-dire nous devons faire la même chose que font les Meurs. Nous devons faire la même chose que font l'armée mauritanienne. C'est-à-dire que nous en gaddami nokku ha ganduɗa hande Allah kino hulɓe Allah en jiiɗa wadde haydara kala ƴettiɗo wiye no wat ƴettide mais kam ƴettoɗo men mbaɗatde holɗum ɓurɗum muusi onon onu minen image uji amen ƴette mbaɗe et plateforme safal nen ƴetto ka men depuis 2022 nen ƴetto yumiraɓe men nen mbaɗa n'importe quoi yimɓe ngar mbi joni ngare nodden international mais allez vous faire foutre quel international? Vous croyez que l'international on le décrète ou bien l'international c'est 2 personnes 3 personnes ay ko won ko gon bandira so tawi on jaɓani darnade koymon ma woɓɓe mbimon no darirtoɗon. So tawi on jaɓani ko leydi Mauritanie ko leydi mo ganduɗa ko leñol lengo. C'est pourquoi je parle avec
certaines personnes qui se croient avoir la culture politique. Culture politique, non, on a jangti. Il faut que yimbe ngandudum. Quand tu parles non, avoir une culture politique, c'est lire les stratégies gildu yimbe njartedo haade njartendo. On ngande hande dans l'échiquier politique. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont dit noir sur blanc que les partis d'obédience négro-mauritaniens n'ont plus le droit d'avoir le récépissé. C'est pourquoi cette loi est venue. Et je vous donne un exemple très concret. Wul moyni Adam Andou, o wonno ke RFD. Mais wul moyni, ta magas, mingam je respecte, je sais que tu es la police du temps. Mais il y a o yalti wonan bom quelque temps, o rokka récépissé. Au moment où Sambu Chamen n'endok chagar récépissé, Biranda récépissé, Biranda résumé pour ça, pour vous dire. On bawa weed onon kabne yim su tawi onon bur bonde safalbe mi hala non exemple concret dokkiti mon en wadi yim handi nen ummido ku do e France gonno nen ja Mauritanie en bi en 26 milliards uji jang ngartudo de 29 millions manifester avec nous. Ça c'est malhonnête, ça c'est pas normal. Il faut que yimbe chalodum Adam deji wala wit kam tam gasi. Non, Inchallah, Johnny, ngoudiren Ablaye parce que déjà il fait 2h07 minutes. Et yo, je t'ai donné 5 minutes 25. Please. Mamadou Baydgueye salminim. Ablaye, donc min douto et moi comme ça tu fermes le débat chacun 1 minute, chacun va dire un mot. Alors Ali awadi ya. Mamadou Baydgueye salminim weltanimam. Khair Seyd Ba, weltanimam khair. Maro Adam bungam ne tusdum wit. Mbayndrin fey. Wallahi en mbayndiri mais berde gondi. Wallahi en wodi. Adam en 2 minutes ou 3 minutes ba kala hen dernier moment avant yimbe ngarte deuxième partie conditions de prison et tout ça. Johnny jinmi que prochaine fois ça de invite min kala mette amen. Ala Ablaye actuellement yimbe ba démocratie. E falamtan gonta haalde. بدعت دعنا عيال اتكلم بالعربيه ياك نسمع اللي تقولوا ياك الان لايف وجما فيسبوك كم تنغونتون رقم من من غودو il faut mbaden démocratie comme ça bimi on vous êtes 4 kango gor bimi halan hal mako ni min bimi ko sadi invite amen min goppo temps amen min ngal mi joddo ma noddu neddo nato e débat nato sujet di débat sa wonane halna men halaji ganda be jakki pontoje so dum benni min kalam tan ko gedi didi ha gedi tati sukaabe murtannabe hande ko minen aja meno min marba o min goddondirani donc mi andi kadi Mamadou Baydi en ge mamulen fof ko minirabe minen odo hande ko minen goni yonta tuggi tan aja men fay les yebe ngartir haggillaje koy mabbe ganda neddo mo yida wondude ma yida wonde ma tan duubi capande jeego me joyi hande ko beedo laami wona safalbe tan wadi halpre wondube mabbe kanyum ngarata meden no Mawiya ari ka haydi hedde 92 ka haynabe celi jabbade mo won arbe ton jaltini ka haynabe jaltini sillanabe jaltini rinjawnabe jaltini jokenabe jaltini wolumnabe boori dumen bagiji baddi fotoje Mawiya den yimbe no Musa den an Adam Ba koreji ma sillado don gormabe mayi ko gendarmerie don be tawa no wonno problème hoore ne mi ngoni suka be ngoni kayid suka yumbe sillanabe dari cali gese men kefte worbe fof ramasa nawa be dum don non gilen den yimbe nan dari ne kabe njabani yaware sayi sonader yahani attar jodo e gese babbe sonader adde judine do gese meden ko tonyangi comment un dictateur wawi addirde démocratie do ko Mawiya ko dictateur fit ko démocratie wadan ko démocratie fenande ha yimbe naate galleji meden cernde meden mijoji ko dum woni démocratie badado ngare maden démocratie
kono on ngala droit e parti on ngala droit wonde juge on ngala droit wonde qaadi on ngala droit wonde neddo mawdo on ngala droit jogade banque on ngala droit jogade télé on ngala droit jogade radio on ngala droit demgal mon haale on ko kel démocratie ma wiya funti yimbe yetti won balebe won hokkude men station ngaaji hokkude men galleji hokkude men autoji wi jehe cernde miijoji mabbe min e an babiraɓe en jiiɗi yimɓe baba an gona insaf min wona ɗo en goɗɗo wona to goɗɗo wona ga firti ko enen ɓe fof probléme ko goto so jamma ari enen ɓe fof joftuten ko pk so jamma ari ɓe fof joftuten ko arafat so jamma ari ɓe fof joftuten ko bagodine so jamma ari kono kadi miijoji men so vota ari miijoji men ceernde ala ke o gonnen ko oga gon démocratie wodani paame ɓe goni ke funtude moɗon kadi min ɓeydimi kadi jaggude Birama kono cokami de par ce que ɓe insisti no fewi mi woppu Birama gandumi tan ko so Birama tampinano ɓe mbiyata mi woppu ɗum pourtant min ke iid gonnon ɓe meeɗa wiide mi woppu iid ɓe meeɗa wiide mi woppu AMDH ɓe mbi kam ko woppu ira woppu Birama onon kam bandiraɓe holko Birama waɗi ɓe mbiɗa yiɗi andude Birama waɗi woto bonno émission amen joni haal tan dernier moment yimɓe mbaɗa deuxième partie garta e situation prison garta e projet ji moon garta hakkude ma e Birama e ɗiɗon ala min kay joni ko haalta kam jiɗmi haalde ko démocratie Mauritanie encore gaddam inchallah jiɗmi haalde ko sukaɓe Mauritanaɓe min bade won sukaɓe jogdimi won sukaɓe jogdimi caɗele won mawɓe jogdi caɗele même caɗele amen fof yomin ndendin ɗum min gasa min gubba hamin gayna habde wajiɓe nguɗo laamu ngu solak 2029 yo sukaɓe naate galleji yoɓe naate gure mabɓe erangam ɗum ko erango wiyete ko yo sukaɓe naate galleji yoɓe naate jeere yoɓe sécurise quartier ji mabɓe yoɓe jaa Fouta yoɓe jaa leydi woto ɓe jab laamu heɓa hay kartal gotal yoɓe sanction gouvernement yoɓe kollir mette mabɓe gouvernement par ce que kamɓe cokre ko kamɓe piyete ko kamɓe nangete ramas ala tawrak zina cukalel joni sa fini suba jiita ko sukaɓe ene mbaɗi sukaɓe rewɓe ne mbaɗi rang ene jaha tawrak zina jaha Carrefour jiiro binnan sukaɓe worɓe ndeysan kam fof kaɓe jangguɓe jiyaɓe ɓe jaha ɓe jiilo to mbaɗi maçon walla to mbaɗi minévar walla to mbaɗi sécurité walla to mbaɗi taxi ɗum ɗon noon paame démocratie ala ɗo gueɗal ala ɗo wodi ko paamodiren hay son jiɗa min hay son gañi on gañi amen minen ɓuri juuta laaci en ndenden kaɓe ɗen guitta hay yimɓe men wonduɓe laamu ɓel fof ko kaɓene mumen mafiyaji garoji leeɗe men ne mbiya o ko kayi o kan gaddu toon fof ponno unde kayne ha uno jomum nanne hono ko jomum pour gongol le nègre de service yo kaani une nanne kuno ɗum men pourquoi so jomum so ari janggo anda ɗon waɗi kaani min era ngam ko yimɓe fof sukaɓe fof e mawɓe e babiraɓe e fof yoɓe dentin yoɓe ndendu ɓe gacca caɗele gonɗe hakkude mabɓe ɗe ha ɓennen oɗo saaha sabu soɓe laami o 2029 wona ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi eɗen laama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ok Ablaye fadde yimɓe dokka konngol Aliya e konngol Mar e konngol Mohamed lemi yubba active micro ko fadla شو اسمع لي نقول لك عندك دقيقة واحدة تقول فيه كلمتك الأخيرة. كلمتي الأخيرة لا راني موجه كنت راجل في أوروبا وموجه الشباب الموريتانيين الأوروبا كاملين عنهم يتصلوا بالمحامين الدوليين وقدموا شكاية ضد بيرامة الداها عبيدي وطالب السلطات الموريتانية والقضاء الموريتاني عنه يعتقل بيرامة لأن بيرامة سائل شريحة وبيرامة تبارك الله يخسر موريتان وبيرامة ما عنده ورقة اللي يعدل شيء لأنه هو ما طلع عنده ورقات. أنا قلت لك إن أبلاي هذا اللي يتكلم هو الشخص الثاني عاقب بيرامة نحكم 6 أشهر وإجراء عدلة 20,000 مظاهرة وقلبهم واخذوا 20 رقاش. معناه إنه شعبيته ما كانت خالقة مشات كاملة. ولات اللي قد عود خطابه 2008 هو خطابه ورقة حالا ذاك ما عاد مستحيل. لذلك اللي طالب به عن العدالة الموريتانية تتدخل وتعرف عن منين ما توقف بيرامة وتوقف ذا الراجل ضركت اللي يقول ذا النوع من هذا وتم تعود الاستهدافات لا للناس الوطنيه. احنا ذاك العاد والحويرثي معدل شي خاسر لحد من الموريتان. انا والاول لا ينطالب باعتقاله والاول لا ينطالب محاسبته. يا قارنين عود والحويرثي حامي موريتان وصايع عنها الاجانب اللي دورها ابلاي باي تعود فيه وصايع عنها الناس اللي ما هي مسقمه وصايع عنها الناس اللي ترامب هارب منها واوروبا هاربه منها. بعدين يعود هو مقدم منه شكايات انه يتم خليهم له هو هون ياكل يطلعوا يحركوا مظاهرات يعيطوا لهم ويتموا يدقدقوا بهم وتات الناس ويعدلوا لهم. هذا ما بيرامة ما تلقى قدام ورق ما هو التصعيد والمحاكم والشكايات
وظاهر لي عن الشعب الموريتاني العاد أبلاي باع شاكي لا من وسم هو خارقه 97% ناطقه للعربيه شاكيه من بيرامه لانه ساع ليها وساع لعلمائها وصفهم بوصاف لا قال لهم شيء انا لن ابيه من نقولوا عن من بركه واحترموا ذلك الحقوق هذا بالصوت والصوره ولنا ساكتين عنه ونخونا نختم في 20 ثانيه ولا 10 ثواني. هذا الراجل قاعد في زراق الى ينسجن وهو شخصيه ثانيه بيرامه دار فاريستو وشرها وقاس اوروبا هو مولاد خيمته ومده فوت 3 اشهر هو الهيف بلجيك اللي جبر خطري اللي كانوا هم يقولوا له بوجوات واللي جبر النظام واللي جبر اولاد البيضان اللي لين يموت الصبح يدور يموتوا في زره بيه اللي يبقوه. انا عبلايده نبقيه ويعلم مولانا عني ما نبقيه يكون يعود القدام ولا وقلع والله العظيم يا شيخ خاسر نبقيه ولا يردوا فيا وفي تركتي والله اللي استئت من توقيفه دقيقه واحده والشاب عندي واعي نختار يبعد من النوع من الامور ويوفى من هذا التقرير ويعرف الاجانب ما تلاوهم ولا لحد معدل فيهم مظاهرات ويراد عنده وخوته. مرحبا بك. انت وقتك كان شنو؟ كانت اي مارك وقتك اللي دق انا ما عندي قاسي انا مخلوق مولانا. شوف انا النظام ما قطع عيني قول لي مارك وقتك شنو والله ما نجبر حد يا لو كان بيرامه هذا ويا لو كان ابلاي باي هذا لا يقبلوا لي مشروع وطني. انا هو اول شيء انا ما سويتك ذاك انا سويتك مارك وقتك شنو؟ ما نحصل على بات لقمه خبزي ما ولي عاد بتور نفساتي يا خير ما نقدر نقيس انا قاش عيب مارك وقتك شنو؟ مارك وقتك شنو؟ يا لو كان افضل يا لو كان ولي القزواني يقول شي خاسر للزنوج والله يقول شي خاسر للحراطين والله يقول شي خاسر مارك وقتك شنو؟ مارك وقتك انت دقدق الا امبول واحد ولي دقدق مارك وقتك شنو؟ ما انا قلت لي برادو ديم النف ولا دقدق معاه دقدقوا لي مرايات وزقلوني قريب من 80 الفوقيه وسن التعداد والخلعه قاع طلع لي السكر وطلع لي ذا كامل. يجي نقول لك 9 اورو نعطوه لك ان شاء الله. احنا كاملين راني مستمع لكم كاملين ومعتذركم ان كان واحد نحن لا نعدلوا حوار توي عادي. انا اخوتي كاملين ونبقيكم كاملين يعلمها مولانا. غير نختاروا كاملين هم علينا موريتان من وزير الداخليه ومن بيرامه. ايوا سي بون مرحبا. مار فازي en une minute s'il te plaît. Yeah, déjà min kalem ko ablay hal doko aujourd'hui so ablay ne résume ce qu'il a vécu. Ça prouve que la jeunesse mauritanienne faut y finir. Et puis jeunesse sanctionnat état enen mande sanction ten état so tawi ko wadar ko welani men so tawi état ko wadar ko en jaadan hen mais on doit sanctionner l'état. Comment sanctionner l'état? C'est de ne pas voter pour l'état. Changer. Mais pourquoi nous, les Mauritaniens, ensemble, blanc, noir, violet, on sait que la Mauritanie est des problèmes. Mais cherchons des solutions pour régler ces problèmes. Ou là, on il y a des gens qui sont en train de se donner